ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ଶ୍ରମଦାନ 2 ଜଣ। ଥମଲା ରାମପୁର ବ୍ଲକ ବିରଗଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଘଣ୍ଟ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଝରଣା ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ସଫା କଲେ 2 ଜଣ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନାୟକ, ସୋମନାଥ ନାୟକ, ବିରଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ଟିକିରାପଡ଼ା ବାସୀ। ଆଜି ତାରିଖ 23/4/2024 ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମା ଡକରୀ ଗାଁର ଘର ଘର ବୁଲି ମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ି କଥା ଅଛି ଉପରେ ଚିକଣା ଭିତରେ ଫମ୍ପା ଏଭଳି ହୋଇଛି। ଯଦି ଗାଁ ଭିତରେ ଦେଇ ସୁକସାନ ଯିବା ରାସ୍ତାକୁ ଗଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତ ବିରଗଡ଼ ହେଲେ ଗାଁରେ ଏପରି ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କିଛି କରୁନଥିବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏହାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜଣାଇଲେ ବି କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ପଡ଼ାବାସୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। आपण मन के देखेबू कि बिरकट ग्राम रे चैत पर्व एवं घट यात्रा हेबा आज वो समाप्त बा शेष दिन प्रति वर्ष बोली ए वर्ष मध्य आम गाँव रे पालन करा जाउछि। देखंतु एपरि रास्ता को सफा करबा पई निजे 2 जण श्रमदान करूथिबा आमे देखिबा को पाइछु। ये हला मुख्य रास्ता, किंतु ए रास्ता को अणदेखा समस्ते करूछंती, किंतु साही मझिरे मझिरे जो अलिया आवर्जना अछि ताकू सफा करबा पई अनेक लोकंकर मनोवृत्ति थाए, किंतु एटा शेष पड़ा गाँर शीर्ष रे अछि बोली कि आकू ध्यान देउ नांती आ कहले मध्य शुणु भी नांती। हम देखौछु एटा देखंतु आज शेष अछि एवं एपटे देवी खेली कि एपटे आसबे घर घर बुलिबे, सेति आकू सजाड़ा जाउछि। आपण मन देखेबू ए चित्र से माने 2 जण ए पड़ावासी लोक 2 जण एटा श्रमदान करूछंती। देखंतु कलाहांडी जिल्लारो मुकुंद नायकଙ୍କ रिपोर्ट, फास्ट न्यूज ओडिशा।